Hey guys, sinuna ko na yung sibuyas guys. Halo-haloin natin guys. Parang pakunti yung mantika. Lagyan na natin yung hipon guys. Halo-haloin natin guys. Put some magic sarap guys. And paminta ka guys. Kiwar-kiwarin ulit guys. Lagyan natin ng patis guys. Lagyan din natin ng asukal guys. Yung wash. Pwedeng brown. Huwag lang puti. Kiwar-kiwarin ulit guys. Lagyan din natin ng coriander guys. Oyster sauce pala guys. Muntik nang makalimutan. Isabay na rin natin tong Sprite guys. Ayan na guys. Puro guys. Ayan na guys. Okay na ang timpla. Papalaputi na lang natin ang sabaw guys. Kaluban natin guys. Ayan guys. Malapit na lumapot guys. May butter pala to guys. Hindi ko na napakita, nilagyan kanina. Hindi ko na rin nilagyan ng tubig guys. At kung saan na magtutubig yan guys, Sprite na lang. Ayan guys, okay na to guys. Malapit na guys. Luto na, luto na, luto na. Ito na nga guys, luto na. May mga kulay-kulay pa, pang dahon-dahon. Thank you guys. Thank you.